alihi wa sahbihi ajma'in. Kita akan melanjutkan bacaan kita berkenaan dengan kitab al-mawdu'at, kitab al-nikah Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah nafa'ana bi'ulumih. Masih berkenaan dengan bab fadlil mutazawwij 'ala al-'azb. Tadi kita telah sebutkan beberapa hadis, dua hadis yang disebutkan oleh Imam Ibn Adi, syirarukum uzzabukum dan raq'atani minal mutazawwij afdalu min 70 raq'atan minal 'azb. Dan berkenaan dengan hadis yang kedua, riwayat dari Yusuf Ibn Safar anil Auza'i, dan kita mengatakan bahwa ini merupakan satu indikasi bahwa Yusuf Ibn Safar telah melakukan kesalahan. Lalu kemudian Ibn Adi dengan sangat tegas mengatakan hadza hadisun maudhu'. Bagaimana Ibn Adi boleh mengetahui hadis tersebut maudhu'? Dilihat daripada file hadis-hadis Al-Auza'i yang sudah dikumpulkan oleh para ulama. Auza'i adalah imam besar di Syam, bahkan salah satu tokoh mujtahid yang setiap hadisnya selalu ditulis, dan murid-muridnya sangat ramai, Abu Amr Al-Auza'i. Lalu kemudian berkenaan dengan hadis ini, apabila kita melihat kepada isnad, jelas isnad ini nampak memang maudhu'. Akan tetapi apabila kita melihat kepada matan, kalimat syirarukum uzzabukum, ternyata diriwayatkan ada sebuah hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad daripada isnad beliau hingga kepada Abu Dzar Al-Ghifari, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, inna min sunnatina an-nikah syirarukum uzzabukum wa aradhilu mautakum uzzabukum. Jadi ada lafaz yang lain daripada jalur isnad yang lain. Lalu kemudian ada hadis lain daripada Atiyah Ibnu Busr Al-Mazini, diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Tabarani, juga Al-Baihaqi di Syu'abul Iman, dengan lafaz yang hampir sama, syirarukum uzzabukum. Dalam isnadnya terdapat Muawiyah bin Yahya As-Sadafi yang dhaif. Juga ada hadis lain diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Dailami terkenal salah satu kitab yang banyak menghimpun hadis-hadis yang salah, palsu, munkar dan lain sebagainya. Taklah kita jadikan rujukan sangat dalam menilai sebuah hadis. Selepas melihat semua hadis-hadis dan riwayat ini, Imam As-Sakhawi dalam kitab Al-Maqasidul Hasanah mengatakan al-ahadis la takhlu min dha'f wa ittirab. Hadis-hadis dengan lafaz syirarukum uzzabukum ni banyak riwayat, akan tapi seluruh isnadnya mesti ada kelemahan, mesti ada ittirab. Maknanya tak ada hadis sahih, akan tapi lemah. Akan tapi kata Imam As-Sakhawi, walakinnahu la yablughul hukma alaihi bil wada'. Akan tapi taklah sampai kita boleh hukumkan dia sebagai maudhu' dengan lafaz syirarukum uzzabukum. Apa yang boleh kita pelajari daripada perkara ni? Dan cara ni, ini adalah sekali lagi cara ulama hadis belakangan mutaakhirin yang sudah dipengaruhi oleh cara pandang fuqaha dalam menilai hadis. Perbezaan antara fuqaha memandang hadis dengan muhaddisin memandang hadis, fuqaha straight kepada matan saja. Justru apabila sebuah matan yang sudah dinilai maudhu' oleh ahlul hadis sendiri, dengan menilai sanadnya, dia akan boleh katakan tak maudhu' karena ada matan riwayat-riwayat lain yang juga serupa maknanya dengan perkara tersebut. Ini cara pandang kita. Yang membezakan antara muhaddisin dengan fuqaha adalah cara pandang mereka, atau dalam istilah saya adalah perspektif mereka apabila menilai hadis. Apabila kita menilai hadis case to case basis, maka dia cara pandang muhaddisin. Cara pandang muhaddisin sekali lagi adalah case to case basis. Dia tengok penilaian sebuah hadis satu persatu dikaji secara spesifik.
Akan tapi fuqaha akan memandang kepada kumpulan hadis, kumpulan isnad, lalu dia menilai berdasarkan kumpulan tersebut. Dengan bahasa lain lah, berat sangat lah. Gimana nak explain? Ini berpunca daripada ta'rif kita berkenaan dengan hadis. Apa itu hadis, tuan-tuan? Tengok buku-buku mustalah semua. Hadis adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaul wa fi'al taqrir, itu kan? Atau sifat khalqiyah atau khuluqiyah. Itu semua adalah hadis. Ta'rif ini adalah ta'rif pegangan fuqaha. Ta'rif pegangan fuqaha. Dalam ta'rif tersebut, hadis yang mereka definisikan fokus kepada matan. Betul tak? Hadis adalah perbuatan, ucapan Nabi, takrir Nabi, itu matan semua. Isnad bukan hadis. Dia adalah yang menyampaikan kepada matan. Tapi muhaddisin melihat isnad adalah bagian hadis. Setiap hadis, setiap matan, kumpulan gabungan antara sanad dan matan, itulah hadis. Jadi takrif kita apabila mengkhususkan hadis setakat matan saja, ini adalah pandangan fuqaha. Sebab fuqaha tak nak tengok sangat banyak kepada sanad, tak ada kena mengena dengan sanad. Dengan perbahasan fuqaha nak tengok sama ada ini boleh diamalkan, tak boleh diamalkan kan? Apa hukumnya halal, haram, makruh dan lain-lain. Jadi fokus mereka kepada matan. Apabila nak mereka mendefinisikan hadis, maka definisi mereka adalah fokus kepada hadis saja. Inilah ta'rif hadis dalam usul fiqh. Lalu ketika ulama mutaakhirin menulis kitab mustalah yang sudah masuk ke dalam perbahasan-perbahasan usul, mereka pun ambil definisi hadis daripada ulama fuqaha. Kalau kita nak merujuk kepada apa definisi hadis menurut ulama hadis, kita kena tengok bagaimana mereka menggunakan kalimat hadis dalam perbincangan mereka. Bukhari cakap apa, tuan-tuan? Hafiztu mi'ata alf hadis sahih wa mi'atai alf hadis ghairi sahih. Betul. Berapa sekarang hadis sahih? 100,000. Kalau yang dimaksudkan hadis dalam istilah ta'rif fuqaha, tak sampai 100,000 pun hadis sahih. Apatah lagi hadis yang tak sahih 200,000. Maknanya, lalu ulama kemudian tafsirkan maksud Bukhari adalah turuk dan asanid. Maknanya, kata Imam Bukhari, sebenarnya Bukhari nak cakap saya hafal 100,000 sanad yang sahih dan 100,000 matan sanad yang tidak sahih. Itu tafsiran kita ketika kita menafsirkan apabila dalam minda kita hadis adalah macam takrif yang tadi. Padahal dalam minda Bukhari, insya-Allah wallahu a'lam, saya pun tak tahu masuk dalam minda Bukhari, tapi dari perbincangan dan bagaimana beliau menggunakan kalimat hadis dalam minda Bukhari, hadis bukanlah matan itu saja, tapi gabungan isnad dan matan itulah hadis. Isnad dan matan itulah hadis. Dan sering berlaku satu hadis diriwayatkan kalau kita tengok hadis berkenaan dengan misalkan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi, atau la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi misalkan. Lalu kita akan katakan ini hadis satu tapi isnad banyak. Ada yang dari Sayyidina Anas, dari Abu Hurairah, dari Abdullah bin Umar dan lain-lain. Hadisnya satu, isnadnya banyak menurut cara kita dalam melihat definisi hadis. Tapi Bukhari melihat hadis Abu Hurairah satu hadis, hadis Ibnu Umar satu hadis, hadis Anas satu hadis. Bukan satu hadis 3 isnad, tapi ini semualah hadis, tiga hadis. That's why dia katakan saya hafal 100,000 hadis sahih. Maknanya sebab dia mengira sekali isnad dengan matan. Itulah hadis. Lalu dalam hadis juga, ahli hadis juga mengatakan ini hadis Malik, ini hadis Zuhri,
ini hadis Syu'bah. Maknanya tadi you kata hadis adalah yang dinisbahkan kepada Nabi. Bagaimana? Ini hadis Malik, bukan ke Nabi pun. Maknanya adalah isnad dan matan sekali itulah hadis. Dan penilaian mereka kepada isnad dan matan sekaligus. Jadi apabila Imam Ibn Adi mengatakan hadza hadisun maudhu', perbincangan beliau adalah berkenaan dengan hadis ni. Yusuf ibn Safar anil Auza'i an Yahya ibn Katsir an Abi Salamah an Abu Hurairah. Itulah hadis yang saya maksudkan dengan matan syirarukum uzabukum. Maudhu' confirm. Lalu hadis Abu Dzar dalam Musnad Ahmad macam mana? Itu hukum yang lain. Tak boleh lalu kita kemudian katakan bahwa hadis ini bukan maudhu' sebab ada isnad lain yang menunjukkan perkara ini, sebab ada isnad lain mengatakan hadis jadi hadis ini tak boleh dihukumkan maudhu'. Tak. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Yusuf bin Safar al-Auza'i confirm maudhu'. Hadis Abu Dzar kita kena kaji yang lain. Mungkin boleh jadi maudhu', mungkin tak. Mungkin hasan, mungkin dhaif. Justru apabila hadis mengatakan ini maudhu', kita kena spesifik dalam melihat hadis apa yang mereka maksudkan, bukan setakat matannya saja. Dan apabila Ibnul Jauzi menulis kitab maudhu'at dengan tajuk-tajuk seperti bab tazwij bil hasan, lalu bab fadlul mutazawwij alal azab, ini kemudian masuk dalam perbincangan apa yang dimaksudkan oleh Ibnul Jauzi kata maudhu' sebenarnya tak maudhu' sebab ada jalur lain gitu kan. Ulama selalu katakan. Lalu ada yang menilai Ibnul Jauzi mutasyaddid, ucapan dia tak diterima sebab yang dihukumkan maudhu' sebenarnya tak maudhu'. Kita kena teliti dalam membincang perkara tersebut. Termasuk apabila berbincang tentang hadis ini, syirarukum uzabukum, As-Sakhawi mengatakan banyak jalur isnad yang lain, tapi semuanya memang dhaif, semuanya memang ittirab, akan tapi untuk sampai kepada maudhu' taklah sampai kepada maudhu'. Fokus beliau kepada matan. Sementara fokus Ibn Jauzi, apalagi Ibn Adi yang hidup beratus tahun sebelum Sakhawi, fokus beliau adalah kepada particular hadis yang beliau maksudkan, yaitu riwayat Yusuf ibn Safar anil Auza'i. Jelas ya? Jadi sebab perbincangan dalam mutaakhirin belakangan ketika berbincang tentang maudhu' akan sangat berlaku chaos, banyak sangat, sampai kita sukar nak memastikan ini maudhu' kata maudhu'. Sebab banyak perbincangan. Setiap hadis yang dikatakan maudhu' mesti ada orang yang katakan tak maudhu'. Yang kecuali yang muttafaq alaih mungkin. Yang muttafaq alaih pun ramai orang katakan tak maudhu' juga. Maknanya terdapat dalam hadis-hadis yang lain. Maknanya betul diriwayatkan oleh kita bincang maudhu' macam mana ni? Kita bukan bincang maudhu' berkenaan dengan maknanya, tapi kita bincang berkenaan dengan particular isnad dan matan yang menjadi gabungan hadis tersebut. Itu yang kemudian dinilai oleh para ulama. Terlanjutkan babut tazawwuj lil husni aw lil mal. Qala anba'ana Muhammad ibn Abi Tahir qala anba'ana Abu Muhammad al-Jauhari anid Daruqutni an Abi Hatim ibn Hibban. Daruqutni an Ibn Hibban. Daruqutni, Imam Daruqutni Abul Hasan Ali bin Umar Al-Hafiz Daruqutni, beliau meriwayatkan kitab Majruhin Ibn Hibban bitariqil ijazah. Dia tak katakan hadatsana Ibn Hibban kan? Dia katakan an Ibn Hibban. Maknanya hadis ini terdapat dalam kitab Majruhin Ibn Hibban. Rujuk kitab Majruhin. Ibn Hibban berkata hadatsana Muhammad ibn al-Mu'afa qala hadatsana Amr ibn Utsman qala hadatsana Abdus Salam ibn Abdul Quddus an Ibrahim ibn Abi Ablah. Ibrahim ibn Abi Ablah imam besar di Syam, Asy-Syami, imam mujahid, zahid, alim dan sangat ramai muridnya. Lalu yang meriwayatkan hadis daripada beliau siapa? Abdus Salam ibn Abdul Quddus, orang yang mempunyai track record sangat teruk, meriwayatkan hadis daripada imam sangat besar. Kita dari situ pun sudah boleh agak ini mesti tak kena. Qala Anas radhiyallahu anhu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man tazawwaja imra'atan li'izziha lam yazidhu Allahu azza wa jalla illa zulla. Siapa yang menikahi perempuan karena
karena jawatannya, pangkatnya, maka Allah akan buat dia semakin hina. Wa man tazawwaja imra'atan limaliha lam yazidhu Allahu illa faqra. Wa man tazawwaja imra'atan lihusniha lam yazidhu Allahu illa dana'ah. Wa man tazawwaja imra'atan lam yatazawwajha illa liyughadda basarah aw yuhassina farjah aw yasila rahimah barakallahu lahu fiha wa baraka laha fihi. Qala al-musannif hadha haditsun mawdu' ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafarrada bihi Abdus Salam wa huwa diddu ma fi sahihain tunkahul mar'atu limaliha wa lihusniha wa lijamaliha wa lidiniha. Qala Abu Hatim bin Hibban Abdus Salam yarwil mawdu'at la yahillul ihtijaju bihi bihal. Wa qala an-Nasa'i wa Amr bin Utsman matrukul hadis. Ini cara Ibnu Jauzi mengidentify untuk menjelaskan kemaudhu'an, kepalsuan sebuah hadis, yaitu fokus kepada perawi. Tapi beliau bagus juga tafarrada bihi Abdus Salam, beliau tunjukkan tafarrud di situ. Lalu yang kedua, beliau fokus kepada kandungan. Beliau katakan hadis ini bertentangan dengan hadis sahih, dan cara seperti ini akan membuka perdebatan. Banyak sekali orang tak terima. Hadis ini bertentangan dengan hadis sahih, hadis ini bertentangan dengan ayat Al-Quran. Bukan satu alasan yang kuat untuk menghukumkan maudhu sebuah hadis. Tengok Ibnu Jauzi katakan hadis ini seolah-olah melarang kita untuk menikah perempuan karena kecantikannya, karena pangkatnya, karena keturunannya dan lain-lain, kan? Kata Ibnu Jauzi, ini bertentangan dengan hadis sahih, yaitu tunkahul mar'atu limaliha wa lihusniha wa lijamaliha wa lidiniha. That's why Imam Suyuti dalam La'ali mengatakan tak bertentangan, tak, antara hadis ini dengan hadis sahihain. Sebab sahihain berkata, menjelaskan bahwa Nabi hanya menjelaskan ikhbar, menyebutkan apa yang berlaku di zaman Nabi. Ramai orang menikah karena 4 perkara ni. Bukan Nabi suruh. Yang Nabi suruh adalah fazfar bidzatid din taribat yadak. Seolah-olah Ibnu Jauzi memahami hadis tersebut, Nabi suruh untuk menikahi perempuan karena 4 perkara ni, tapi hadis maudhu ini melarang menikahi perempuan karena 4 perkara ni. Ya kan? Itu yang kemudian Ibnu Jauzi ini bertentangan. Dua hadis ini bertentangan dengan yang palsu dengan yang sahih, justru dia maudhu. Tapi Suyuti sekali lagi, kalau dengan cara seperti ini akan banyak perdebatan dan tak qat'i menunjukkan bahwa hadis tersebut maudhu. Suyuti katakan tak, ini tak bertentangan sama sekali. Hadis sahih berkenaan dengan ikhbar, dan hadis yang dikatakan maudhu ini adalah menunjukkan bahwa siapa yang menikah karena ini maka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Imam Ibn Arab, kata Imam As-Suyuti, walahu syahid inda Abd ibn Humaid, ada syahid hadis yang maknanya pun serupa daripada riwayat Abd ibn Humaid. Tapi Ibn Arab mengatakan huwa fi Ibn Majah. Hadis yang disebutkan Suyuti dari Abd ibn Humaid itu sebenarnya di Ibn Majah. Sepatutnya beliau jangan katakan berasal daripada ada syahid daripada Abd bin Ubaid. Bagus dia sebut ada syahid daripada Ibnu Majah. Sebab fa'azwuhu ilaihi awla iz huwa minal usuli sittah. Wa Amr ibn Utsman min rijali Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibn Majah wa lam yujrah. Fa kaifa yakunu lahu dzikrun fil mizani wal lisan. Kata Imam Suyuti, apabila Ibnu Jauzi mengatakan Amr bin Utsman matrukul hadis, dia katakan Amr bin Utsman saya cari di lisanul mizan tak jumpa, mizanul i'tidal tak jumpa. Lalu kata Ibn Arab, dia rijal Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah. Maknanya dia tak akan terdapat dalam mizan dan lisan. Sebab mizanul i'tidal adalah perawi-perawi yang tak lisanul mizan adalah perawi-perawi yang Mizanul I'tidal adalah kitab yang khas menyebutkan perawi-perawi yang majruh saja. Lisanul Mizan, ringkasan Mizanul I'tidal dibuat oleh Imam Ibn Hajar, adalah ringkasan daripada mizan
khas untuk perawi-perawi yang majruh, betul. Tapi yang namanya tidak disebutkan dalam Tahzibut Tahzib yang sudah ditulis oleh Ibnu Hajar. Tahzibut Tahzib adalah semua perawi kutub sittah ada di situ. Lalu kata Ibn Arab, Suyuti hairan saya, seolah-olah dia kata, kenapa Suyuti katakan saya tak jumpa dalam mizan dan lisan? Memang tak akan jumpa lah, sebab dia adalah rijal Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah, maknanya termasuk dalam kutub sittah, sudah ada dalam Tahzibut Tahzib. Dia tak akan disebutkan lagi dalam Lisanul Mizan. Pada masa yang sama, dia juga lam yujrah, tak ada yang mengatakan dia dhaif, tak ada jarah. Sedangkan Mizan khas untuk perawi yang majruh. Ini kritikan Ibn Arab. Wa qala An-Nasa'i wal Azdi, dia cakap, okey, kita lanjutkan dalam bab berikutnya, babut tazawwuj ila Juhainah. Anba'ana Muhammad bin Abdul Malik qala anba'ana al-Jauhari an ad-Daruqutni an Abi Hatim. Sekali Abi Hatim Ibn Hibban juga. Ini menunjukkan hadis ini terdapat dalam Majruhin Ibn Hibban. Qala haddatsana Abdus Samad Ibn Sa'id qala haddatsana Zufyan Ibn Muhammad Ibn Zufyan an abihi an jaddihi an Amr Ibn Murrah al-Juhani qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man lam yakun lahu hasanah yarjuha falyankih imra'atan min Juhainah. Qala al-musannif wa hadha la yasihhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibn Hibban la yahillu al-ihtijaju bi Zufyan yarwi an abihi al-ajaib. Jadi hadis tersebut mengatakan siapa yang tak punya pahala yang boleh diharapkan, kawinlah dengan perempuan daripada suku Juhainah, confirm masuk surga. Hadis ini maudhu, dan masalahnya adalah daripada Zufyan bin Muhammad Ibn Zufyan. Kata Ibn Hibban sendiri, yarwi an abihil ajaib. Banyak perawi macam ni, dia isnad dari bapa dia, dari datuk dia, padahal semua kazab, padahal semua kizab. Babu tikhadhi sarari. Anba'ana Zahir bin Tahir qala anba'ana Abu Bakar al-Baihaqi qala anba'ana Abu Abdullah al-Hakim, Hakim Naisaburi. Dalam kitab apa hadis ni? Tarikh Nisabur. Dan ternyata hadis ini juga selain terdapat dalam Tarikh Nisabur, disebutkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Diriwayatkan, jadi Imam Ibnul Jauzi meriwayatkan Mustadrak dan Tarikh Nisabur daripada Imam Baihaqi, daripada Imam Al-Hakim. Qala haddatsana Abu Zakaria Al-Bukhturi qala haddatsana Abu Abdullah Al-Bushanji qala haddatsana Amr bin Husain qala haddatsana Muhammad ibn Ulasah qala haddatsana Utsman ibn Atha an abihi an Malik ibn Yaqamir an Abi Darda qala qala Rasulullah sallallahu alaikum bis-sarari fa innahunna mubarakatul arham. Sarari adalah sariyah. Sarari adalah hamba sahaya perempuan. Jadi ini perintah kita untuk punya hamba sahaya, bukan isteri, hamba sahaya perempuan. Beli di pasar, bawa balik. Zaman dahulu ada, zaman sekarang pun ISIS coba nak hidupkan kembali. Qala al-musannif hadha hadithun la yasih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Hatim Ar-Razi Utsman ibn Atha la yuhtajju bih. Wa qala Ali ibn al-Junaid matruk. Wa amma Muhammad ibn Ulasah faqad nasabuhu ila jaddihi li'annahu Muhammad bin Abdullah ibn Ulasah. Qala Ibn Hibban yarwi al-mawdu'at an as-siqat la yahillu katbu hadithihi wa amma Amr ibn al-Husain qala Abu Hatim Ar-Razi laysa bi syai'. Tariqun akhar anba'ana Abdul Wahhab ibn al-Mubarak qala haddatsana Muhammad ibn al-Muzaffar qala akhbarana Ahmad ibn Muhammad al-Atiqi qala anba'ana Yusuf ibn Ahmad qala haddatsana Abu Ja'far al-Uqaili. Uqaili kitab Du'afa al-Kabir Uqaili. Qala haddatsani jaddi qala haddatsana Hafiz ibn Umar qala haddatsana Thawr an Makhul an Abi Darda qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ittakhizus sarari fa innahunna mubarakatul arham wa innahunna anjabu auladan. Summa qala Abu Darda ya laha min zaujatin marghubun anha. Lalu Abu Darda berkata, ya laha min zaujah marghubun anha, kasihan istri-istri mereka ditinggalkan. Sebab suruhan untuk mendapat suruhan untuk mencari hamba-hamba sahaya perempuan. Qala al-musannif hadha hadithun la yasihhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala an-Nasa'i Hafiz ibn Umar al-Ubulli laysa bi thiqah
wa qala Ibn Hibban kana yaqlibul asanid, wa qala Daruqutni matruk, wa qala al-Uqayli la yasihhu fi dzikri sarari an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai' wa Hafiz yuhadditsu bil abatil. Jadi ini hadis yang kata Imam Ibnu Jauzi maudhu, dua hadis tersebut. Imam Suyuti seolah tak setuju dengan pandangan tersebut. Dia katakan al-hadisul awal akhrajahu al-Hakim fil Mustadrak, wasani syahidun lil awal. Hadis yang pertama ni diriwayatkan Imam Hakim dalam Mustadrak, hadis yang kedua menjadi syahid untuk hadis yang pertama. Kalau Ibn Adi dan ramai ulama pakar rijal yang lain mengatakan satu hadis ni maudhu, hadis ini pun maudhu, dua-dua maudhu, tak boleh saling menguatkan satu sama lain. Tapi Imam Suyuti katakan asani syahidun lil awal, walahu syahidun akhar, ada syahid yang lain, yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Umar fi musnadihi, qala haddatsana Bishr wa Ibnu Sari, qala haddatsana Zubair Ibnu Sa'id al-Hashimi, qala haddatsani Ibnu Ammin li min Bani Hashim, mursal Ibnu Ammin li min Bani Hashim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bis-sarari fa innahum mubarakatul arham. Jadi ada syahid yang lain juga. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Marasil, hadis mursal. Hadis ini hadis mursal. Sekarang kita nak tengok, jadi kesimpulan ucapan Imam Suyuti panjang, tuan-tuan boleh baca, tapi kesimpulannya adalah beliau menolak hadis ini maudhu dengan mengatakan karena hadis ini riwayat Hakim dalam Mustadrak. Lalu riwayat Hakim dalam Mustadrak apa kena-mengena untuk berkenaan dengan maudhu? Tak ada hadis maudhu dalam Mustadrak. Seolah-olah Imam Suyuti nak buat perkara ini lebih ringan daripada maudhu. Kalau sudah terdapat dalam kitab-kitab ni, perkara ringan lah, tak terlalu berat sangat, tak terlalu berat sangat. Padahal dalam Mustadrak sendiri ramai fuqaha, ramai ulama hadis yang menghukumkan hadis-hadis maudhu dalam Mustadrak. Antara lain adalah hadis At-Tair yang dinilai maudhu oleh ramai ulama. Nah, apabila saya mencari hadis ni di Mustadrak, anda tak dapat hadis ni dalam Mustadrak. Tak tahu, mungkin masa tak cukup untuk cari hadis ni, tapi kita percayalah Imam As-Suyuti katakan hadis ini terdapat dalam Mustadrak. Yang kedua, setelah anda cari, ternyata Imam Al-Hakim dalam Mustadrak, dalam bagian jilid-jilid yang pertama, jilid pertama Mustadrak lebih baik berbanding jilid-jilid berikutnya. Jadi ada berapa jilid Imam Hakim, bagian-bagian pertama Mustadrak lebih, penilaian Hakim lebih boleh kita pegang berbanding hadis-hadis yang berada di akhir-akhir Mustadrak. Sebab banyak hadis yang maudhu dia katakan sahih di situ. Dalam bagian pertama Mustadrak, anda temukan sebuah hadis dengan isnad yang sama, akan tapi dengan matan yang berbeza. Kata Imam Hakim, beliau meriwayatkan hadis dari Amr ibn al-Husain. Tadi kita ada Amr ibn al-Husain di situ. An Muhammad qala haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Ulasah, juga ada di situ Muhammad bin Ulasah. An Abdah ibnu Abi Lubabah, beza sikit. Tapi fokus kita adalah Amr ibn al-Husain dan Muhammad bin Abdullah bin Ulasah, yang kata Ibnu Jauzi dia sangat lemah, matruk. Kata Imam Hakim selepas meriwayatkan hadis ni, matan hadisnya adalah tantazirun nufasa arba'ina lailatan ila akhiril hadis. Kata Imam Hakim, Amr ibn al-Husain wa Muhammad ibn Ulasah laisa min syartis syaikhain wa innama zakartu hadzal hadis syahidan muta'ajjiban. Saya menyebutkan hadis ini bukan nak ihtijaj, tapi sebagai syahid dan muta'ajjib pula. Maksudnya bukan ihtijaz. Justru walaupun terdapat dalam Mustadrak, Imam Hakim melihat bahawa dua perawi ini bukan perawi yang kuat. Jadi tak boleh untuk mengangkat hadis tersebut kepada darjat yang lebih tinggi. Imam Uqayli, kalau kita rujuk dalam kitab beliau, apabila meriwayatkan hadis ini, beliau katakan semua hadis yang diriwayatkan ini kulluha bawatil, ini batil semua. Batil menunjukkan maudhu. Hafiz Ibn Umar hadza yuhaddisu an Syu'bah wa Mis'ar wa Malik Ibn Mighwal wal a'immah bil bawatil. Seorang perawi beliau yaitu Hafiz Ibn Umar
sering meriwayatkan hadis daripada para imam dengan hadis-hadis yang batil. Ini jadi fokus Uqaili adalah tengok satu persatu hadis, lalu dari siapa dia meriwayatkan hadis tersebut, baru kemudian kita katakan dia maudhu atau tak maudhu. Fokus Imam Suyuti adalah apabila matan tersebut, fokus beliau kepada matan. Lalu kalau ada riwayat-riwayat lain yang serupa walaupun makna saja dikira sebagai syahid, dan kalau sudah ada syahid maknanya dia terangkat daripada maudhu kepada okeylah dhaif saja. Kita tengok tuan-tuan cara perbezaan ulama dalam melihat ulama terdahulu dan mutakhirin dan mutaqaddimin dalam melihat kesahihan hadis. Bab berikutnya, bab tazwijil mar'ah bil fasik. Anba'ana Muhammad ibn Abi Tahir qala anba'ana al-Jauhari an ad-Daruqutni an Abi Hatim ibn Hibban, lagi ibn Hibban. Qala haddatsana Muhammad ibn Hasan ibn Qutaibah qala haddatsana Waris ibn al-Fadl qala haddatsana al-Hasan ibn Muhammad al-Balqi an Humaid an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man zawwaja karimatahu min fasiqin qad qata'a rahimaha. Siapa yang menikahkan karimah, karimahlah anak gadisnya, siapa yang menikahkan anak gadisnya kepada orang fasik, maknanya dia telah memutuskan silaturahimnya. Qala al-musannif hadza laysa min kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibn Hibban al-Hasan ibn Muhammad yarwi al-asya' al-mawdu'ah la yajuzu al-ihtijaju bih wa inna ma hadza min kalami sya'bi wa raf'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam batil. Dan ini adalah ucapan Sya'bi sebenarnya. Lalu perawi hadis yang dhaif membuat hadis palsu, isnad palsu, sehingga yang matannya semula milik Sya'bi dikatakan berasal daripada Nabi SAW. Ini pun dikira sebagai hadis palsu menurut ulama hadis. Bab doa liqibahin nisa'i birrizq. Doa untuk perempuan-perempuan tak cantik, banyak rezeki, galakan untuk kawin kepada perempuan yang tak cantik. Jangan cari yang cantik-cantik aja. Tanazrin. Qala anba'ana Abdul Wahhab, qala anba'ana Muhammad ibn Muzaffar, qala haddatsana al-Atiqi, qala haddatsana Yusuf ibn Ahmad, qala haddatsana al-Uqaili. Maknanya berasal daripada kitab Uqaili, Du'afa al-Kabir. Qala haddatsana Ahmad ibn Muhammad ibn Sulaiman ar-Razi, qala haddatsana Isa ibn Ali ibn Isa an-Naqid, qala haddatsana Musa bin Ibrahim bin Yahya al-Marwazi, qala haddatsana Lais ibn Sa'ad an Abi Qabil an Abdullah bin Amr bin al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a liqibahi nisa'i ummatihi birizq. Beliau katakan Nabi SAW mendoakan semua perempuan umat Nabi yang kurang cantik didoakan banyak rezeki. Hebat nih kalau sahih. Qala al-musannif hadza hadisun mawdu'. Qala Darqutni Musa ibn Ibrahim matruk wa qala Ibn Hibban kana mughaffalan yulaqqanu fayatalaqqan. Dia mughaffal. Mughaffal ni adalah dia tak teliti dalam meriwayatkan hadis. Yulaqqan fayatalaqqan. Yulaqqan maknanya adalah orang cakap apa dia follow saja. Ada orang katakan ini hadis awak pernah kata macam gini dari fulan an Malik an Zuhri an Anas. Dia katakan ya betul, padahal bukan hadis dia. Itu yang menyebabkan dia matruk. Bab tazawwuj bil hara'ir fihi an Ali wa Ibn Abbas wa Anas. Amma hadis Ali qala haddatsana Abu Mansur ibn Khairun qala anba'ana Ismail ibn Mas'ada qala anba'ana Hamzah ibn Yusuf as-Sahmi qala akhbarana Ibn Adi. Dalam kitab Al-Kamil fi Du'afa qala haddatsana Ishaq bin Ahmad ibn Ja'far qala haddatsana Muhammad ibn Ishaq al-Bakkai qala haddatsana Al-Hakam ibn Sulaiman an Amr ibn Jumai an Juwaybir an ad-Dhahhak an Nazzal an Ali qala Rasulullah sallallahu man sarrahu an yalqa Allah azza wa jalla tahiran mutahharan falyatazawwajil hara'ir. Siapa nak jumpa Allah dalam keadaan suci dan disucikan, kawinlah dengan orang merdeka. Kalau tadi galakan untuk menikahi hamba sahaya, sekarang galakan untuk orang merdeka juga. Tak nak kalah pula. Kalau pintu ini dibuka, orang buat hadis palsu banyak. Wa amma hadis Ibn Abbas fa anba'ana Ismail bin Ahmad qala anba'ana Ibnu Mas'ada qala anba'ana Hamzah qala haddatsana Ibn Adi. Tengok riwayat Ibnul Jauzi kepada Ibn Adi semua isnad sama. Riwayat Ibnul Jauzi kepada Uqaili semua isnad sama.
tak akan berubah. Kenapa? Sebab ini riwayat kitab yang diriwayatkan satu persatu dari gurunya. Saya baca kitab ni, saya baca kitab ni, kitab semua sama. Tak ada lagi riwayat satu-satu hadis satu persatu, tak. Tapi kitab sekali diriwayatkan. Sama ada kitab dibacakan satu persatu sampai akhir, ada lagi yang kitab tersebut diijazahkan saja kepada murid-muridnya. Lalu dia katakan, ini dari guru saya, dari guru saya. Jadi isnad semua sama sampai ke Ibn Adi. Nak hafal senang. Ismail Ibn Mas'adah, Hamzah Ibn Adi. Qala haddatsana Umar ibn Sinan, qala haddatsana Hisham ibn Ammar, qala haddatsana Salam ibn Sawar, qala haddatsana Katsir ibn Sulaim an ad-Dhahhak, qala sami'tu Anas bin Malik yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man arada an yalqallaha tahiran falyatazawwajil harair. Qala al-musannif hadza haditsun la yasih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tak sahih. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam muqaddimah kitab Al-Masnu' fi Ma'rifatil Hadis Al-Mawdu' karangan Mullah Ali Al-Qari mengatakan hadis ucapan la yasih, tidak sahih. Kalau berbincang tentang hadis maudhu, maknanya hadis itu maudhu. Tapi kalau berbincang tentang hadis hukum, ulama katakan hadis ini tidak sahih, bukan bermakna maudhu. Mungkin dia hasan, mungkin dia dhaif. Tapi kalau dalam perbincangan hadis maudhu, dia katakan hadis la yasih, maknanya mau palsu sekali. Itu kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Amma hadis Ali fa fihi Juwaibir. Juwaibir ni seorang ulama perawi hadis yang terkenal memalsukan hadis. Juwaibir. Qala Ahmad la yushtaqal bi hadisih. Qala Yahya laisa bi syai'. Wa fihi Amr ibn Jumai, yang kedua juga perawi Amr ibn Jumai. Qala Yahya kadzabun khabis. Wa qala Ibn Adi kana yuttaham bil wada'. Wa qala Nasa'i wa Daruqutni huwa wa Juwaibir matrukan. Dia Amr bin Jumai dan Juwaibir dua-dua matruk. Wa amma hadis Ibn Abbas fa fihi Nahshal. Qala Ibn Rahuyah kana Nahshal kadzaban. Wa qala Nasa'i matrukul hadis. Wa qala Ibn Hibban yarwi an as-siqat ma laysa min ahaditsihim la yahillu qatbu hadithihi illa ala ta'ajjub. Ramahu Ahmad wa Yahya wa Daruqutni bil kizib. Wa qala an-Nasa'i laysa bisiqah matrukul hadis. Wa amma hadisu Anas fa fihi Katsir ibn Sulaim. Qala an-Nasa'i matrukul hadis. Qala Ibn Hibban yarwi an Anasin ma laysa min hadithihi wa yadha'u alayhi. Wa qala Ibn Adi salam munkarul hadis. Babun fi su'ali an sya'ril mar'ah. Anba'ana Hibatullah bin Ahmad al-Hariri qala anba'ana Muhammad ibn Ali ibn al-Fath qala anba'ana Daruqutni qala haddatsana Hasan ibn Ali ibn Zakaria. Daruqutni maknanya dalam kitab al-Afrad Daruqutni. Qala haddatsana Utsman ibn Amr ad-Dabbagh qala haddatsana Ibn Ulasah anil Auza'i an Yahya ibn Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam idza tazawwaja ahadukumul mar'a falyas'al an sya'riha kama yas'alu an wajhiha fa inna sya'ra ahadul jamadain. Kalau salah seorang kamu nak menikahi seorang perempuan, tanyakan berkenaan dengan rambut dia sebagaimana kita bertanya tentang wajahnya. Maksudnya cek rambutnya sebagaimana kita cek wajahnya. Jangan wajah cantik rambut botak pula. Fa inna sya'ra ahadul jamalain. Sebab rambut adalah salah satu daripada dua kecantikan. Wajah cantik, rambut pun mesti dicek cantik kata cantik. Maknanya apa? Kalau hadis ini sahih tuan-tuan, kita nak tengok tunang kita jangan pakai tudung ya. Saya nak tengok rambut sekali. Padahal yang boleh tengok dalam hadis Nabi adalah wajah dan tapak tangan kan. Qala al-musannif hadza hadisun mawdu' ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wal muttaham bihi Al-Hasan ibn Ali wa huwa al-Adawi. Qala Ibn Adi kana yad'u al-hadis wa kadzalika Ibn Hibban kana yad'u ala man ra'a wa yarwi amman lam yara. Ibn Hibban tengok bagus. Yad'u ala man ra'a. Untuk syekh yang dia jumpa, dia palsukan hadis daripada syekh tu. Lalu untuk yang tak jumpa, dia mendakwa berjumpa dengannya. Yarwi ala amman lam yara. Kadzab.
Wa qala Daruqutni matruk wa amma Ibnu Ulasah fa qala Ibnu Hibban yarwil mawdu'at an istiqat la yahillu al-ihtijaj bih. Kata Imam Suyuti dalam Al-La'ali, lahu turuqun akhar wa lahu tariqun akhar 'inda Dailami. Hadis ni ada tarik lain, ada isnad lain, boleh dijumpai dalam kitab Firdausul Akhbar Imam Ad-Dailami. Tapi dalam isnad beliau kemudian sebutkan hadis tersebut, akan tapi isnad yang beliau sebutkan, hadis yang beliau sebutkan terdapat perawi kazzab, yaitu Ishaq ibn Bishr al-Kahili kazzab. Maknanya walaupun ini tarik akhar, bukan bermakna dia boleh mengangkat hadis tersebut daripada maudhu kepada bukan maudhu, sebab tarik akhar itu pun matruk. Matruk tak boleh mengangkat maudhu. Jadi syahid ni, apa mutaba'ah atau syahid, mestilah syaratnya kalau boleh angkat hadis, dia mesti lebih baik, jauh lebih baik daripada hadis tersebut. Babu nahyil mutazawwij an yadkhula 'ala al-mar'ati hatta yu'tiyaha syai'an. Anba'ana Abdul Wahhab qala anba'ana Muhammad ibn al-Muzaffar qala anba'ana al-Atiqi qala anba'ana Yusuf ibn Ahmad qala haddatsana al-Uqaili. Sama, nak sampai ke Uqaili semua sanad sama kan? Qala haddatsana Amr bin Ahmad bin Amr al-Ammi qala haddatsana Musa bin Muhammad bin Imran al-Hanafi qala haddatsana Ismah ibn al-Mutawakkil qala haddatsana Syu'bah an Abi Jamrah qala sami'tu Abi Ibn Abbas yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tazawwaja imra'atan fala yadkhul 'alaiha hatta yu'tiyaha syai'an wa illam yajid illa ahadan 'alaihi. Qala al-musannif hadha haditsun la yasih an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ismah yahimu wa la yadhbit. Qala al-Uqaili laysa lidzal hadisi asl. Kata Imam Zahabi dalam kitab Mizan, hadza kazibun ala Syu'bah. Sebagaimana kita ulang berkali-kali, hadis kezab, hadis maudhu kadang dinisbahkan kepada imam besar. Nak tahu seseorang pendusta adalah ambil kitab besar, imam besar, lalu dia katakan saya dengar daripada dia padahal tak dengar. Sebab dia nak, macam kita juga tuan-tuan kan, kalau kita nak angkat diri kita, kita siapalah, orang kecil. Tapi kalau kita nak orang lain dengar daripada kita, simple, gunakan nama orang besar. Semalam saya jumpa syekh saya, Imam Al-Hafiz Syekh Fulan, siapa yang hidup sekarang, Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, cakap macam ni. Kalau dikonfront kepada Syekh Yusuf, dia akan kata, aku tak pernah cakap macam itu pun. Berapa banyak orang nak gunakan nama orang besar kan? Dan kita sering gunakan nama orang besar, dan kalau orang tersebut memalsukan hadis, salah satu modus operandi dia adalah gunakan nama orang besar. Dan ahli hadis sudah tahu dari dulu lah orang macam gini. Justru kalau ada imam besar, kononnya meriwayatkan hadis tertentu, dia akan cek siapa orang yang riwayatkan tersebut. Dia kazab, dia perawi yang nampak macam dia akan kata ni confirm ni kazab. Qala al-musannif bab aqallul mahar. Anba'ana Muhammad ibn Nasir qala anba'ana Muhammad bin Abdul Razzaq qala anba'ana Abu Bakar ibn al-Akhdar qala akhbarana Ibnu Syahin qala haddatsana Ahmad ibn Isa ibn Sukain. Ibn Syahin juga punya kitab berkenaan dengan hadis-hadis bawatin, hadis-hadis maudhu, kumpulan hadis-hadis palsu. Jadi rujukan Ibnu Jauzi kepada Ibn Syahin. Haddatsana Ahmad ibn Isa ibn Sukain qala haddatsana Zakaria bin Hakam Ar-Rus'ani qala haddatsana Abdul Quddus ibn Hajjaj qala haddatsana Mubashshir ibn Ubaid qala haddatsana Hajjaj ibn Artah an Atha wa Amr ibn Dinar an Jabir bin Abdullah annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la mahra duna asyrati darahim. Berkenaan dengan mahar, ini adalah menjadi perdebatan panjang antara mazhab Hanafi dan Syafi'i. Mazhab Hanafi katakan mahar paling kurang adalah 10 dirham, tak boleh kurang dari 10 dirham. Kata Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i tak ada aqallul mahar, ukuran untuk aqallul mahar tak ada. Boleh apa saja kita boleh jadikan sebagai mahar, walau khataman min hadid, ni kan, walaupun satu cincin terbuat daripada besi, boleh jadikan mahar. Tapi kata mazhab Hanafi tak boleh kurang daripada 10 dirham. Lalu saja orang datang, ada hadis Nabi yang mengatakan, padahal dua-dua perkara tak ada hadis nas berkenaan dengan boleh
tak boleh berapa ukuran aqallul mahar, tak ada. Tapi saja ada kazab nak sokong mazhab Hanafi, dia ciptakan hadis macam ini. Dia katakan hadis la mahra duna asyrati dirham. Zaman dulu ada juga perdebatan sama ada Hasan Al-Basri pernah mendengar daripada Abu Hurairah ke atau tak. Debat al-hadis panjang. Hasan ada yang katakan dengar daripada Abu Hurairah, pernah jumpa dengan Abu Hurairah, ada yang katakan tak dengar daripada Abu Hurairah. Tiba-tiba ada seorang perawi katakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Hasan mendengar daripada Abu Hurairah. Kazab. Macam ini juga orang debat tentang berapa ukuran mahar paling rendah, minimal mahar macam berapa. Hanafi cakap macam mana, Syafi'i cakap macam mana. Dia datang, ada hadis kata Nabi, la mahra duna asrati dirham. Tariqun akhar anba'ana Abdul Wahhab qala anba'ana Ibnu Muzaffar qala akhbarana Al-Atiqi qala anba'ana Yusuf ibnu Ahmad qala anba'ana Al-Uqaili qala haddatsana Muhammad bin Ahmad bin Al-Walid Al-Antaqi qala haddatsana Haywah ibnu Shuraih qala haddatsana Baqiyah ibn Al-Walid qala haddatsana Mubashshir bin Ubaid an Al-Hajjaj bin Artah an Atha an Jabir bin Abdullah annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yankihun nisaa illa al-akiffa atau akfa wala yuzawwijuhunna illal awliya wala mahra duna asyrati dirham. Wah, ini pun gabungan antara mazhab Syafi'i dan Hanafi sekali. Dia nak mendamaikan dua mazhab. Kenapa? Sebab dalam mazhab Syafi'i wajib wali kan? Wali itu syarat nikah. Mazhab Hanafi katakan tak wajib wali. Kalau perempuan tersebut sudah sudah balik. Jadi wali bukan satu rukun nikah. Tapi mahar macam tadi Syafi'i katakan tak ada aturan berapa minimal mahar. Kata Hanafi mesti tak boleh kurang daripada 10 dirham. Dia buat hadis mendamaikan dua mazhab. La yankihun nisa illal akiffa. Tak boleh menikah kepada perempuan melainkan yang sekufu dengannya. Mazhab Syafi'i. Kan? Syafi'i suruh kita ada kufu, sistem kufu. Mesti satu taraf. Wala yuzawwijuhunna illal awliya. Mazhab Syafi'i lagi. Yang menikahkan dia mesti wali. Wala mahra duna asyrati dirham. Mazhab Hanafi. Minimal mahar adalah 10 dirham. Bagus dia. Mendamaikan dua mazhab. Moderate, wasati. Tariqun salis anba'ana Ismail ibn Ahmad qala anba'ana Ibnu Mas'adah qala akhbarana Hamzah qala haddatsana Ibn Adi Hamzah bin Yusuf an Abdullah bin Adi qala akhbarana Abu Ya'la ada Imam Abu Ya'la tuan-tuan, Abu Ya'la Al-Musili, penulis kitab Musnad Abu Ya'la. Dia adalah guru Ibn Adi, dia juga guru Ibn Hibban. Abu Ya'la dia seangkatan dengan Muhammad bin Ishaq Ibn Khuzaimah. Qala haddatsana Muhammad bin Abdurrahman ibn Sahm qala haddatsani Baqiyah qala haddatsani Mubashshir ibn Ubaid an Abi Zubair an Jabir qala qala Rasulullah sallallahu la tankihun nisa illa minal akiffa wa la tuzawwijuhunna illa al-awliya wa la mahra duna asrati dirham. Qala al-musannif qala Abu Ahmad ibn Adi, ini Imam Al-Hafiz ibn Adi, hadal hadis ma ikhtilafi alfazihi fil mutun wa ikhtilafi isnadihi batil kulluh la yarwihi illa Mubashshir. Qala Ahmad Mubashshir laysa bi syai', ahadithuhu mawdu'at kadzib yadha'u al-hadis wa qala Darqutni yakzib wa qala Ibn Hibban yarwi 'an thiqatil mawdu'at la yahillu katbu hadithihi illa 'ala sabil at-ta'ajjub wa qad rawa Dawud al-Audi 'an asy-Sya'bi 'an Ali annahu qala la sadaqa aqalla min asyrati dirham. Jadi yang betul adalah ini ucapan Sayyidina Ali. Asy-Sya'bi an Ali mengatakan la sadaqa aqal min asrati dirham. Itu yang menjadi dalil mazhab Hanafi. Dia bukan berdalil dengan hadis palsu ni. Qala Yahya Dawud laisa hadithuhu bi syai'. Qala Ibn Hibban kana Dawud yaqulu bir raj'ah thumma inna Sya'bi lam yasma min Ali. Ini pula maudhu. Kana Dawud yaqulu bir raj'ah thumma inna Sya'bi lam yasma min Ali. Wa qala Ahmad bin Hanbal laqana Ghiyas ibn Ibrahim Dawud al-Audi an Sya'bi an Ali la yakunu mahran aqalla min asrati dirham fasara hadisan. Bab ijabati da'wah. Anba'ana Abu Mansur al-Qazzaz qala anba'ana Abu Bakar Ahmad ibn Ali. Ahmad ibn Ali ini adalah Ahmad bin Ali ibn Sabit
Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi, penulis kitab Tarikh Baghdad. Maknanya kitab ini, hadis ini berada dalam kitab Tarikh Baghdad. Abu Mansur Al-Qazzaz, dia seorang guru Ibnul Jauzi yang meriwayatkan Tarikh Baghdad daripada Khatib direct. Qal qara'tu fi kitab Abil Qasim As-Sallaj bi khattihi qala haddatsana Abu Ali Al-Hasan bin Ailan Al-Kharrat qala sami'tu Ad-Daqiqi yaqul haddatsana Yazid bin Harun an Humaid Al-Tawil an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajibu sahibal walima fa innahu malhuf. Datang kalau ada jemputan walimah, sebab dia malhuf. Pemilik walimah tersebut adalah orang yang memerlukan bantuan. Malhuf itu orang yang sangat memerlukan bantuan. Jadi kalau ada orang jemput kita, sebenarnya dia sangat memerlukan bantuan kita untuk hadir datang. Itu makna hadis tersebutlah istilahnya. Ajibu sahibal walima fa innahu malhuf. Qala al-Khatib hadha hadisun batil. Wal hamlu fihi alal kharrat. In kana Ibnu Sallaj sadaqa fi riwayatihi anhu. Jadi ada Ibnu Sallaj dan Kharrat. Kalau Ibnu Sallaj okey, maknanya ini buatan Ibnu Kharrat. Qala al-musannif qultu Ibnu Sallaj ismuhu Abdullah bin Muhammad bin Abdullah ibn Ibrahim kana Darqutni wa ghayruhu yattahimunahu biwad'il hadis wa qala al-Azhari kana yad'ul hadis. Imam Ibnu Jauzi orang Baghdad, Khatib Al-Baghdadi pun orang Baghdad, Darqutni orang Baghdad. Jadi kalau menukil berkenaan dengan orang-orang Baghdad, mereka yang paling tahu semua, sebab hafal siapa perawi-perawi di Baghdad. Babu nasri tamri ala ra'sil mutazawwij. Bab berkenaan dengan apa istilahnya Ustaz? Kalau ambil barang lempar di atas kepala dia. Kalau kita pakai kertas-kertas emas, kertas perak yang kita buat ya, lalu diambil barang lempar-lempar. Apalah bahasa Melayu, tak ada orang Melayu sini. Jadi kalau ada perayaan, kita ambil barang, kita lempar-lempar di atas sampai nampak macam meriah sikit ya. Kalau zaman sekarang sudah ada fireworks. Zaman dulu orang lalu, pengantin berlalu, nanti akan ada orang lempar beras gitu kan, lempar barang. Kalau zaman orang Arab dulu, dia lempar tamr. Bab nasri tamri ala ra'sil mutazawwij. Jadi pengantin lalu lempar tamr sana, kena penjut sikit. Kalau kita beras okey lah kan, kalau dia tamr lempar-lempar. Nasru tamri ala ra'sil mutazawwij. Ada dalil. Kita gunakan untuk lempar beras sekali. Anba'ana Abdurrahman ibnu Muhammad qala anba'ana Ahmad ibnu Ali. Siapa Ahmad bin Ali? Khatib Baghdadi juga, Ahmad bin Ali bin Sabit. Ingatlah tuan-tuan, perawi-perawi orang key person kita pada hari ini. Ibn Adi, lalu Abu Ja'far Al-Uqaili, lalu Khatib Baghdadi. Besok jumpa lagi, baca sendiri, simple, kita udah paham bagaimana cara membaca kitab Mawdu'at Ibnul Jauzi. Qala anba'ana Abu Umar ibn Mahdi qala anba'ana Muhammad ibn Makhlad qala haddatsana Ubaidullah ibn Nu'man qala haddatsana Sa'id ibn Salam qala haddatsana Ibnu Abi Rawad qala haddatsani Mansur bin Abdurrahman an ummihi Safiyah bintu Syaibah an Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwaja imra'atan min nisa'ihi fanasaru ala ra'sihi tamra ajwah. La ilaha illallah. Nak buat hadis palsu kira-kira lah kan. Nabi menikah dengan seorang perempuan, lalu kemudian orang ramai lempar di atas kepala Nabi tamra ajwah. Tak beradab sungguh. Kalau kita tak apalah, Nabi siapa yang nak berani buat macam itu. Qala al-musannif hadza hadisun batil. Wa Sa'id ibn Salam laisa bi syai'. Sa'id ibn Salam nampak di mana tadi? Sa'id ibn Salam qala hadatsani Ibnu Abi Rawad. Ibnu Abi Rawad imam Ahlu Makkah Abdul Aziz Ibnu Abi Rawad. Kalau sampai seorang meriwayatkan hadis daripada dia seorang diri tafarrud dan track record dia pun tak baik, orang akan bertanya mana murid-murid Ibnu Abi Rawad yang lain.
Kalau ini betul daripada Ibn Abi Rawat, confirm ramai murid-muridnya yang akan riwayatkan perkara tersebut. Hadha hadisun batil wa Sa'id ibn Salam laisa bi syai'. Qala Ahmad bin Hanbal huwa kadzdzab. Wa qala al-Bukhari yuzkaru bi wad'il hadis wa qala Daruqutni matruk yuhaddisu bil abatil. Babu nisaril urs. Ini sama juga nisar, nasr. Nisarul urus, kalau tadi nasrut tamr ala ra'sil mutazawwij, kita lempar beras di kepala dia. Sekarang ini nisar. Pengantin lewat datang, lalu ada orang di depan pengantin tu, pengiring dia berjalan di hadapan pengantin, dia akan kirim lempar duit sana, lempar duit sini, lempar duit sana. Pernah nampak cerita apa ya? Alibaba dan Bujang Lapuk kan? Dia siapa? Ya Allah, siapa lupa lah. Dia datang keluar, dia akan lempar duit sana, lempar duit sini, orang akan datang ambil. Tak pernah nampak? Tak pernah nengok cerita? Anak seorang tengok cerita. Itu namanya nisarul urus. Pengantin lalu ada orang lempar-lempar barang, lempar duit dan lain-lain untuk orang ramai kemudian memungut, mengambil duit tersebut, nampak macam bersujud kan? Ya, macam pengantin lalu dia tunduk semua, padahal nak tunduk ambil duit. Tapi itu jadi satu tradisi di tanah Arab pada zaman dahulu. Di zaman Nabi tak, tapi selepas itu, terutama ketika situasi ekonomi waktu itu baik kan, duit banyak, kira-kira lempar-lempar duit. Amma hadis Muaz falahu fihi an Muaz wa Anas. Fa amma hadis Muaz falahu tariqan. At-tariqul awwal fa anba'ana Abdul Wahhab qala anba'ana Abdul Muzaffar qala anba'ana Al-Atiqi qala haddatsana Ibnu Daqil qala haddatsana Al-Uqaili qala haddatsani Azhar bin Zufar Al-Hadrami qala haddatsana Al-Qasim bin Umar Al-Ataki qala haddatsana Bishr bin Ibrahim Al-Ansari an Al-Auza'i an Maqhul an Urwah bin Zubair an Aisyah radhiyallahu anha qalat haddatsani Muaz bin Jabal annahu syahida imlaka rajulin minal amsar ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa khataba Rasulullah sallam wa ankaha al-ansari. Imlak maknanya adalah nikah. Muaz bin Jabal pernah hadir dalam pernikahan seorang laki-laki daripada Ansar, imlak. Sebab salah satu lafaz yang digunakan untuk menikah adalah zawajtuka atau malaktuka, nakahtuka, gitu kan. Imlak maknanya nikah. Fakhataba Rasulullah sallam wa ankahal ansari wa qal alal ulfati wal khair. Nabi SAW mendoakan laki-laki tersebut yang baru menikah, alal ulfah wal khair wa tayril maimun daffifu ala ra'si sahibikum faduffifa ala ra'sihi. Kata Nabi SAW, alal alfi wal khair. Ini doa juga tuan-tuan, digunakan untuk doakan orang baru menikah. Barakallahu lakuma. Kita baru dapat nih, baru nih. Kita boleh gunakan. Saja hadis palsu. Alal ulfati wal khair wat tayril maimun. Ini doa. Semoga awak ulfa selalu damai, selalu akur. Wat tayril maimun, dan selalu beruntung, bahagia. Itu doa. Daffifu ala ra'si sahibikum. Dah, jom mana duf? Istilahnya apa? Duf apa? Gendang, ya. Faduffifa ala ra'si wa aqbalatis silal. Lalu ramailah adalah orang yang main gendang. Lalu aqbalatis silal, dihadirkan jamuan fihal faqihah was sukkar fanusira alaihim. Lalu kemudian dihadirkan buah-buahan dan sukar, manisan-manisan. Fanusira alaihim, lalu dilemparkan, dihamburkan kepada orang ramai. Fa amsakal qaum wa lam yantahibu. Sebagian orang sahabat Nabi, mereka tak nak ambil. Lam yantahibu, mereka tak nak ambil nisar tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma azyanal halam ala tantahibun. Nabi puji para sahabat yang tak ambil itu, alangkah baiknya sifat awak ni, halim, lembut, sabar, tak nak gelojo. Ala tantahibun, kenapa tak nak ambil semua yang dihamburkan ni? Qalu ya Rasulullah innaka nahaitana anin nuhbati yauma kaza wa kaza. Para sahabat katakan, Rasulullah, bukankah baginda telah melarang kami daripada nuhbah? Nuhbah adalah merampas, juga mengambil
milik orang lain pada hari ini dan itu, maksudnya dulu Nabi pernah larang kan nuhbah. Kata Nabi, innama nahaitukum an nuhbatil asakir walam anhakum an nuhbatil walaim ala fantahibu. Yang saya larang itu adalah awak merampas dalam pasukan peperangan. Maknanya kalau kita berperang, ambil harta orang lain tak boleh lah. Kumpulkan dulu ghanimah, nanti dibagi sama-sama. Tapi dalam walimah saya tak larang. Fantahibu, ambil. So, jom. Qala Muaz, fa wallahi laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujarriruna wa najurruhu fi dzalikan nihab. Kata Muaz, demi Allah saya melihat Rasulullah menarik kami dan kami menariknya untuk mengambil barang-barang itu. La ilaha illallah. Nak buat dusta kira-kira lah. Wa amma tariqus tsani, sebelum kita masuk ke tarik tsani, apa hukum nisar macam tu dalam akad nikah, dalam walimah? Boleh tak pengantin datang lalu kemudian ada orang lempar duit? Janganlah 10 sen, 20 sen, 50 ringgit, 100 ringgit. Sebar-sebar orang ambil. Boleh ke tak boleh? Dan apa hukumnya ambil barang-barang yang dilemparkan tersebut? Sebenarnya adalah perbahasan dalam mazhab Syafi'i. Dan kalau tak salah Syekh Zakaria Al-Ansari katakan boleh buat nisar macam tu. Sama ada sukar, manisan-manisan macam apa, gula-gula lempar, lalu kemudian atau benda-benda lain, boleh dibuat semacam tu. Dan boleh juga ambil kalau tak malu. Besok nak kahwin sahaja kan, bagus kan, saya baca kitab nikah kan, jadi ada plan kita nak wedding planning nanti. Wa amma tariqus tsani anba'ana Muhammad ibn Abdul Baqi qala akhbarana Hamad ibn Ahmad qala anba'ana Abu Nuaim Al-Hafiz. Abu Nuaim Al-Hafiz, Imam Abu Nuaim, penulis kitab Hilyatul Awliya. Maknanya hadis ini dapat dalam kitab Hilyatul Awliya. Qala haddatsana Faruq Al-Khattabi wa Sulaiman bin Ahmad fi jama'ah. Qalu haddatsana Abu Muslim Al-Qashi qala haddatsana Ismah bin Sulaiman Al-Khazzaz qala haddatsana Hazim maula Bani Hashim an Lamazah an Thawr ibn Yazid an Khalid bin Ma'dan an Muaz ibn Jabal qala syahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imlaka rajulin min ashabihi faqala 'alal khairi wal ulfati wat ta'iril maimun was sa'ati fir rizq barakallahu lakum daffifu 'ala ra'si faji'a biduf faduriba bih wa aqbalatil atbaq 'alaiha fakiha wa sukkar fanusira 'alaih fakaffa an-nasu aydihim faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma lakum la tantahibun faqalu ya Rasulullah awalam tanha 'anil nuhbah qala inna ma nahaitukum an nuhbatil asakir fa ammal urusat fala fajazabahum wa jazabuhu Nabi tarik para sahabat untuk ambil, para sahabat pun tarik Nabi untuk ambil. Tak ada para sahabat buat macam itu, tak beradab dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma hadisu Anas anba'ana Muhammad ibn Abdul Baqi qala anba'ana Hamad ibn Ahmad qala anba'ana Abu Nuaim Al-Hafiz lagi dalam Hilyatul Awliya qala haddatsana Muhammad bin Hasan Al-Yaqtini qala haddatsana Hasan bin Ahmad bin Fil Al-Antaqi qala haddatsana Salih bin Ziyad As-Susi qala haddatsana Ahmad bin Yaqub qala haddatsana Khalid bin Ismail Ansari qala haddatsana Malik ibn Anas. Jangan sembarang riwayatkan hadis dari Malik ibn Anas, kita sudah berkali-kali sebutkan. Malik ibn Anas meriwayatkan hadis confirm masyhur hadisnya. Tengok siapa yang riwayatkan hadis daripada dia, Khalid ibn Ismail Al-Ansari. Siapa dia? Mana Syafi'i, mana Yahya bin Sa'id, Yahya bin Yahya, mana Abdurrahman Mahdi dan lain sebagainya. An Humaid an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahida imlaka rajulin wa imra'atin minal ansar faqala aina syahidukum qalu ya Rasulullah wa ma syahiduna qala ad-duf fa'tu bihi. Nabi pun sebut duf, gendang, sebagai syahid. Mana syahid? Saksi dalam perkawinan. Bukan saksi orang tapi gendang. Dalil bahwa gendang itu adalah perkara yang baik. Faqala dribu ala ra'si sahibikum summa ja'u bi atbaqihim